Sanam ko johar dushtu mishti nami amta nawa blog kore pe jotto ko sagun daram aso inai tege menak pe napay tege ala napay tege nitok do time hoye kana sita 9টা hola le hek kana sita khon bere kate etto kome ko tahek kana je sita khon chhat re chalak somoy ge ban nyam kada ar barai ge pe node kan chhat ge hatin chalak geya menkhan bar chando kan urak bang le hek kana to urak duar ko kati sapa sapi ho durkar kan tahe hese bang to cholo nitok do chhat re chalak hoy len ki फाइनली है हुआ कना छाद रे नपाय ठीक होय दा अतो सुंदर होय दा सेता खना बांग होय कना ता भागे ठीक होय दा मेनखान मेटन असुविधा निता दिन दो जोखोन तखन दाग दा जहां रे हेंदा रे मिलते गन कना ओडे गे दाग जरक कना नोवा गे मेटन असुविधा चारिदिके हरियर के नेलक कना दाग कोय नाम दा दारे पाला को सबुज हाने नेल पे हुड़ु को सुंदर nyelak kana sabuj gi nitok do ada dupur bela jotto hor duruk kate mithen le golpoy da tehin do ala than pura kin he ekana hathom hanaring takin ala le he ekante ala sate nyepelo to odi din pora jotto hor le jawra kana adi moj ge bujhok kana to jai hok onko do ko duruk akana pindo re ar inde duruk akana pindo muchok then parkom do huyuk kana huding hathom hanaring ar kumum ar chair do huyuk kana maji hathom hanaring আমরা যেটা শুটিং করব ওইটাই শুটিং করতে হবে গামছাগুলো হ্যাঁ আমরা যেখানে ডান্ডা লিখি করে দিবেন नितो तो टाइम होया कना बोयकाल 5टा जेमन पे नेल दाड़े कना गंगा तरेलिं सोत सापड़ाव कना तेहेन दोलिं चला गोगो हानारिं नेल उनी अडी दिन खुना के बाय दाड़े कान थे तो समय बांग होय कान थे तेहेन दो समय होया कना तेहेन दोले चला कना उनी नेल जत्तो हर दो बांग को चला उनको दो को नेल उगु कदे लाहाते हातो हानारिं तको दो उनको दो को ताहेना उड़ा रे गिद्रा को साथे आले गेले चला আমাকে পেরোতে হবে না ওইটা আমি দেখ তখন খেয়াল করতে পারলাম না July full of it. Itu tuh ala leh seter kana dulu jaga ko em kali dak ko tang kali ar gogo ma ala nyal te ra utur kita udi din par leh kana se আদো বয়স কেন বাম দাঁড়িয়ে আতো হবে কেন দাদা হ্যাঁ হ্যাঁ Laundry, I'm telling you. বাংলা হিজুয়া আবার মেয়েটা মুখ হইছে ওরে मिनिमम 4-5 বছর পরে হ্যাঁ হই না গগতা ক দিছাম উনকো সাথে নিয়াল কাতে রপড় কাতে আলে যেমন মজলে বুঝোদা তেমন আলে লে একান্তে অডে দিন পরে উনকো কিন্তু রসই কে বুঝোদা ফেসটা বেশ ঠিকঠাক লয় নুই লিখা বাং সুন্দর গীতামা হ্যাঁ হ্যাঁ ইনফোনা করলে কি হয় নুই দলা ল্যাপটপ টেক্কা দিয়া এই ইসন দিতি রে जत्तखन मुचाद रे चलाव होया कना माने हे होया कना नको आजनारिक ताको ठेन आर उनी दो होय कान तलियाय गरम कोड़ा नोडे चा को ᱧᱩ बड़ा को होइना गल्प बड़ा को होइना आदले रुवाड़ा अड़ी गान बिलोमा कना বিপদ আমাদের সত্যি পিছু ছাড়ছে না নেল পে গাইস নটা গাড়ি ঠিলাও হইও কানা আর আতরিনা রাস্তা এত বাজে গিতালিয়া গাড়ি বইসো কানা নটা বাবা দেখিন গাড়ি কিন ঠিলাও দা আতো দিসুম না পরিবেশ ভাগে জানলে খান চে হইয়া মেনখান আতো দিসুম না রাস্তা কিন্তু ভাগে এখনো খারাপ গিয়ে বিশেষ করে আলে ঠেন কিছুটা রাস্তা তোকে পিচা কাদা কিছুটা তো ঢেলাই আর কিছুটা মোরাম শুধুমাত্র আলে সাধারণ হড় ভোগান্তে লাগিতে রাস্তা রেনাক কামি চেদা চে বাং আরম্ভ কান মাল কত জত্তো গি আড়গো কানা মেনখান কামি এখনো ওরি চলুआ চালা সময় তো ভাগে গেলে চালাও না মেনখান হিজুক সময় ñal পে গাড়ি ফাসাও কান তালিয়া আসলে আলে চালা পরে মেটা ট্রাক্টর বললি না তখন গিয়া দমে লসট কাদায় আর নিতো আলে ওনা ফল ভোগ হই কান তালিয়া Una vez hola paran jogar me ara moda chique tam. Chalo kasih mandera, no terkap mina. तो उड़ा सेटर किदा हेकाते ñalida मयदा किन ठीक बुद्धि काते इसिन दो कदा किन जाय होक कष्ट दो कमेंट तिया तो सनाम को सगुन निदा तो तेहे नुन धरिगी आवन पामा नेक्स्ट ब्लॉग रे